ओके, म्हजें नांव सय्यद इफ्तियाज. आमी आज हांगा उबे आसा मुगुल वाड्यारो. मुगला वयल्यान रोड वयता कोलवा. हांगा तूं पळोवपाक शकता. जस्ट 5 months बॅक हांगा ताणें हूड फिक्स केल्लो. प्रायम मिनिस्टर मोदी येता म्हणून. सो रस्त्याची गत तूं पळोवपाक शकता. सगळें खुणकूल पडल्या. एक तर थंय सायड स्पीड ब्रेकर आसा. ती स्पीड ब्रेकरा आदल्यान आनी पयल्यान दोनी सायडीक फोंड पडिल्ले आहा. आख्या रोड मुखार गेल्यार मुखारूय फोंड पडिल्ले आहा. आतां हे जे कॉन्ट्रॅक्टर आहा तांकां पेनलायज करपाचो किंवा ताका सोडून दिवपाचो असोच हांव सरकारा कडेन विचारपाक सोदतां. आनी एक वस्त म्हणल्यार केन्नाय रस्तो बांदता आसतना टेंडरींग म्हणून करता. पूण आतां जे न्यू सिस्टम आयला विकसीत भारता अंडर ते आपल्या जाय तांकां टेंडर दितात. आतां जे कन्सर्न्ड ऑथॉरिटीज आहा, जे कन्सर्न्ड मिनिस्टर्स आहा तांणी आमकां जबाब दिवची की हे जे टेंडरींग करिनासतना तुमी जो कॉन्ट्रॅक्ट दिल्लो आसा कोण प्रायवेट जो रोड बांदपी आहा ताका तुमी पेनलायज करतले किंवा ताजे बरोबर बसून आपले काणयो आयकून घेतले ते आमकां पयलीं कळपाक जाय. कित्याक लोकांचो हांगा लोक जे हांगासान पास जाता तांकां भरपूर त्रास जावपाक लागले. तांचे गाडयो सगळे लागपाक लागल्या. थोडे कंट्रोल वचपाक लागला गाडयांचो. ते सगळे प्रॉब्लेम जावपाक लागल्या. हांव सरकारा कडेन डिमांड करतां की तांणी ह्या रस्त्याची जी इतलो व्हडलो रोड आसा हांगसान थंय तांणी हाजेर लक्ष घालचें आनी आमकां सांगून दिवचें की हाजो कॉन्ट्रॅक्टर कोण आनी हे भाशेन दुर्दशा जी जाल्या रस्त्याची तांणी आमकां जाणविकाय करून दिवची पब्लिकाक. बिकॉज हांगा जो पयसो आसा तो लोकांचो पयसो, टॅक्स पेयर्स मनी. सो आमकां सगळी जाणविकाय जावपाची गरज आसा. तर हांव मागतां जे कन्सर्न ऑथॉरिटी आहा ताणें बेगीनचे बेगीन आमकां हे उपलब्ध करून दिवचे की हे जे कॉन्ट्रॅक्ट दिल्लो आसा तो कोणा तो रिपेर करपाक न्हू बेगीन. रिपेर इट शूड बी ऑन इमिजिएट बेसीस, अर्जंट बेसीस म्हणटा ते भाशेन. कित्याक लोकांक त्रास जावपाक लागले. हांगा स्कुलाची भुरगीं वयता, हांगा ट्युरिस्ट येता, हांगाचे वाड्या वयले लोक आसा, भायले वाड्या वयले लोक आसा. कोलवा बीच म्हणल्यार हो मेन रोड जाल्लो आसा कोलवा वचपाचो. तर हांगा जे लोकांक त्रास जाता ते आमी पळोवपाक शकता. हांगा जे गाडयो थांबून येतात आनी कशे भाशेन ते तांचे बंपर पासून सकयल लागता. तर हांव मागता जे ऑथॉरिटीज आहा तेणी बेगीनच्या बेगीन हाका रिपेर करचो फटाफट.